Diyos umauli at magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran na naka-online ngayon. Good morning sa inyo lahat. Kuno si kamo, kuno si Iato no tasang we. Kuno si Iligwan no. Bendisido ka, bendisido ka mo. Are you blessed today? I can shout them to choir. If you are happy and you know it, shout. Shout amen. Yato I can shout them to kunari. So if you are happy today and you know it, just shout amen. If you're happy and you know it, shout praise the Lord. Okay, lahat tayo sabay-sabay. Praise the Lord kung tamaming. You're seryoso. Sabihin natin ulit, praise the Lord. Amo dapat pinakamasaya totally na utod na davong ay Kristiyano. Amen. Dapat yatong tatay to tatak na Kristiyano. Yari ipunong-puno ng kagalakan ang kanilang buhay. Itam tao na naririto tayo ngayon, dapat daladala po natin yung kagalakan sa puso natin sa ating pagsamba sa Panginoon. Sangwe, manadakitam na ikakwana, i-uvovog na yafo, tala, Efeso 1. Efeso 1, kami kafuta 11 at 14. Sige. Ngamin iganug ay makwa sigung taplano ana oray na Diyos. Ay sigung tao pinili na itam nga mabaling tututolay na gafuta keta daytam ka ni Kristo. Yaw iuray na Diyos na megafu pagagari tagafu-gafu na mundo. Tayo at tamgafu i-gloria na Diyos sitam nga ololo nga nagidarama ka ni Kristo. Nabalin ka mga pa tututolay na Diyos turi ta naginano ikurog nga tutu nga meyan nung tamapya nga dumog na kapalyag no. Gafu ta ang gurug no ka ni Kristo, iyawa na Diyos ni kamo Espiritu Santo nga nitabana at na yaw marka na pagkakukwa na ni kamo. Yaw nga Espiritu mamakurug to alawat at tam initabana Diyos tatotolay na. Idanamat tam gavu to iyawa na Diyos ihusto nga kapalubang na totolay na dayawat tam makapabaw nga Diyos. Makimalo itam. Diyos mi nga nerulay, Diyos mi nga matotolay, omniscient, omnipotent, omnipresent. Amumi to egakata na lalatami. Awang to kebalingan na patarat daymi no awang ka. Kayo po ang kabuluhan at kahulugan ng presensya po ng bawat isa sa amin ngayon. Minayi kami tao, tagin namin no anikigim mo, arito no anikigin na tolay. Kaya hinihiling po namin Panginoon na mangusap po kayo sa puso ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, magitubang kitam. Efeso, tura ni Apostol Pablo, tachas ta Efeso. Ito pong sulat ni Apostol Pablo sa iglesia sa Efeso ay punong-puno ng pagpupurit pagsamba sa Panginoon. Nung mapansin nyo yan, binibigtang just few verses. Talula to verses, kitakaro madayaw tayafo na. So, sa first few verses ng chapter 1 nitong Ephesians, makikita po natin yung
pagsamba, pagpuri na nasa puso ni Apostol Pablo. Gafu-gafu na pagalamang, yung onlo parte pagalamang, masingam mo padayo verse 3, masingam mo, marayarayaw i Diyos anayaman na yafatam nga Hesu Kristo. Verse 6, dayawat tam i Diyos, mega fatam makapapaw nga inagkalalo na. At tumunog to verse 14, dayawat tam i makapangwa nga Diyos. Verse 12, dayawat tam gavu i gloria na Diyos. Sitam nga ololo nga nagita na mga ni Kristo. Bakit itong chapter 1 ay punong-puno ng pagsamba sa Panginoon? Natata, napanuto mo padayaw na Diyos. Yung chapter 1 na pagala na Ephesians. Kasi, alam po ni Apostol Pablo na buhay Kristiyano ay punong-puno ng spiritual blessings mula sa langit. Amo ni Apostol Pablo to buhay Kristiyano ay napanno to bendisyon nga nagafuta lagi. Yatong to kanayong itudo ta nika mo, lagi ko pong iniyayakap, idinadampi sa puso ng bawat taga CBCC to ikapyanang to patuloy ay patuloy ka ni Kristo. Amen. Kanayong kikikuta CBCC, there is no better life than a life that has Jesus. Yatong itutu ta CBCC. Yatong to kanayong kigik ko, aryam mo mata pa lang ikurog to pagayaya talawan ni Jesus. Yatong lamang dyan na patuloy to kurog to napanuang to pagayaya. Tada ito manono ko to kanayong ito tao kanno alegang dadaggang ikwarto awang to Jesus na idadaggan no alegan no si Jesus tayaya iega kwarto na manono niya to kasi kung may Jesus ang buhay po natin wala na tayong hahanapin pa no i Jesus na buhay mo. So, chapter 1 na Ephesians is filled with praises from the apostle because he knew that life in Christ is a blessed life. So, kaya po ibilay ta sa ngawe. A life in Christ is a blessed life. So, ikaya ko to pansinan no verse 3. Marayarayo i Diyos na yafutam nga Yesu Kristo ta megafutan ni ketadaytam ka ni Kristo. So, naming ipadayaw na lahat po ng papuri mula kay Apostol Pablo ay ang dahilan kung bakit nagpupuri siya dahil sa buhay na may Kristo. Buhay na may kaugnayan kay Kristo. Yatong ikegafanang to padayaw yaya. The only life actually worth living for is our life in Christ.
yatong lamang ipatolay to worth living for. Ano manonono ka na yung ikikikunika mo, kahit anong meron sa buhay nyo, kahit kayo ang pinakamakapangyarihan, ma-influensya, kung wala kayong Jesus, wala kayong kaugnayan kay Jesus, you do not actually have life. You are not living, you are only existing. Ano manono no yatong itudutan ni kamo. Kasi kung minsan, yung mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon, basta nakikita meron lahat ng pangangailangan nila, ang pananaw nila, ito na ang buhay. Pero ang katotohanan, ang katuruan ng Biblia, kahit ikaw ay punong-puno ng pagpapala dito sa material na bagay, kung wala kang Jesus, ulitin ko po, you have no life. You are not living. You are just existing. So, the only life worth living for is our life in Christ. There is no life better than the one that have Jesus. Awan tumas bakas na tupatolay, ane tapatolay tu ega i Jesus na. Yatong to, sitam dapat no ega Jesus tam, masaya itam, excited itam. Our thanks are due to God for all temporal blessings. They are more than we deserve. Ta bendisyong ta davong. No na bendisyon ka, aru nalawa mo tayafu, yatong ay nagafu ta Diyos, may pango to balabalat tatamyaya. But our thanks ought to go to God for spiritual blessings. A new heart is better than a new pot. Mas makasta ibaguto futu, aneta baguto sinung. Mangulog na matari. To feed on Christ is better than to have the best earthly food. Ikumang ka ni Jesus, tan espirituang, ay mas makasta aneta kumang tumasingo ta uton nagdabong. To be an heir of God is better than being the heir of the greatest nobleman. Mas makasta gumagirensya na ka ni Jesus, aneta gumagirensya na ka na presidente. To have God for our portion is blessed, infinitely more blessed than to own broad acres of land. Nukukwang si Jesus ay mas bendisido to patolay ane takwang naming davong. Yatong ito na Biblia. Yatong itaday ta kansyot tang if God is our portion. Andi paga imawag tang, and whom have I in heaven but you? Yatong itaday ta kansyot tam. Sangome, if we have no appreciation for spiritual blessing, then we live at the level of animals. No katang apresyang inespirituang to bendisyon tam, i-level na klase na tolay tam, kagita na ayam. Animals live only to eat, sleep, entertain themselves, and to reproduce. We are made in the image of God, and He has something much higher for us. Yet many choose to live at the level of animals.
dapat agano no tam ini kapakomat tam agano no tam ini kapalyag tam ta infierno agano no tam ilangi to ni paran na Diyos no aryam mo vuluvuga tagapyang o no aprisyan niya itong aganog matolay ka lamang ta level na ayam yun basta kumang makatrug ma-reproduce mag-enjoy Diyos pinagdena itang to kakitana mas to ni paran na ani tanitap yatong to kikikuta di ka mo kanayong yung material to ganug tumasingan no is not all there is in life kanto yatong imasingan no yatong nga nabuhay ari there is much to this life than just eating and drinking ana maparty ono fun kamas adalang tao tapatolay. Yatong to si Apostol Pablo, nasingan na yatong kadna magimang madayaw ni Apostol Pablo. Mega futa, a life in Christ is a blessed life. So, sa ngayon, itana kinigi ay nagagalan na Diyos na nitam tumas atan na. God wants us to know every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Kaya na to ambutang ngaming yaw. Tapi ano katang magimang madayaw. No Christian itam. But if you are outside of Christ, you need to know how to obtain life in Christ. So, para tangaming nga tolay nga relasyon na patuloy na ka ni Jesus na panuto bendisyong to naggafutan langi ipatolay no tumawag to aryan no magimang madayaw aywe gangay no ta ligo miyerkules tagde lamang yatong dapat kada agaw madayaw ka kasi ibuhay Kristiyano ay napanwang to pagpapala mega futa relasyon tangka ni Jesus. So, ano mabigam mo Ephesians chapter 1, puro in Christ, in Christ, in Christ, in Christ, in Christ. Naming bendisyong tunalaw atang mega futa relasyon tangka ni Kristo. So, may ipakyafu, no buhay Kristiyano ay kuruga makasta, tunay na pinagpala, ang dapat nating itanong, ay Christian ba ako? May kaugnayan ba ako kay Jesus? Nasumpungan ko ba si Jesus? No katang sigurado no Christian itam, balona tam yaw ibendisyon. Iya to kay gafanang to itudutan ni kamo steps dukon no si steps to obtain life in Christ. Ani ba isima na panga tupatolay to kay Jesus na. So yatong steps to obtain life in Christ. Kung ang buhay Kristiyano ay tunay na pinagpala at dapat meron tayo niyan, ano ba ang mga baitang mga steps upang makamit natin itong buhay Kristiyano. Yung italot step, hear the word of truth, the gospel of our salvation. So, ibatatam lamang itatay to uvovog, kaya kung ibatano latatay to uvovog here. Yari lamang. Pangalawa, believe it. Itatay lamang ibatano, believe. Kabalin na, receive the seal of the Holy Spirit. So talo ikaya ko ibatang to ibatan tatlong bagay ang nais kong isa puso nyo. Paano magkaroon ng kaugnayan kay Jesus? Kuno magkaroon to relasyon kay Jesus. Number 1, hear. Number 2, number 3, receive. Kung natong kiningwano, sigurado i-life no ka ni Jesus.
So, sangwe, ang katanungan, Pastor, pwede bang unahin yung believe pagkatapos receive, hear na? Ay, kana pwede. Hindi, kana pwede to believe labi, onlo, hear labi, kabalin na, believe, kabalin na, receive. Pwede. So, talo, kaya ako i-share tasang me. Unahin natin itong hear. Efeso 1:13. Balikan nga natin, tingnan natin ang Efeso 1:13. Etong. Pansinin po natin yung in Him. In Him, you also trusted after you hear the word of truth, the gospel of your salvation. Iba nabalin kamo gapato totolay na Diyos, duri ta naginano ikurog na tudto nga mayan nung tamapya nga dubog na kapalyag no. So, nabalik kamo to totolay na Diyos sa nga gininano i-gospel ana kinurugno. So, yatong i-olo here. And you, karwang to translation, and you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. So, yatong i-olo. Here, ibig pong sabihin yan, no one is saved and reconciled to God without hearing the gospel first. Awang tutolay tumapalyag an na makipamapyata Diyos no kan nabi ginang tuol lui ebanghelyo. Yatong ito do na CBCC. Ebanghelyo, kasi ngayon, may katuruan, kaya nga istrikto tayo sa CBCC, napaka-importante po nito para hindi kayo maligaw. Kano may logo ta pangurugno, taega nga na logo to kaflutang para ta kadaralda. Yatong to, kaya ko to ibatan no tumapya. Awang totolay tumabaling to Kristiyano kan naginang ibanghelyo. Yatong iolo. Anyway, the gospel we need to hear is found in 1 Corinthians 15:1-4. 1 Corinthians 15:1-4. Yaw gigin na. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand. So, yung ebanghelyo ko ni Apostol Pablo, to ni-preach ko di ka mo, to inalawa no, an naitadagan no, and by which you are being saved. Yung inapalyagan no, if you hold fast to the word I preach to you. No, ayan no ibatang ipangurog no, unless you believe in vain. Kigid na, for I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the scriptures. So, yung i-gospel ko ni Apostol Pablo, yung i-ebanghelyo, akan to yung i-ebanghelyo ni Lucas, ni Mateo, ni Marcos, ni Wanari, yung i-gospel to no kinamo mapalyag ka. So, ano yung gospel to kinamo mapalyag ka? To si Jesus ay natay para takatagarulyat pinakurgyaw na Bible kuna. To si Jesus ay nektanam sigung ta Biblia. To si Jesus ay naginolay tamme katalo nga aggaw sigung ta Biblia. No kurugan no yaw kun Apostol Pablo mapalyag ka mo, pero laman no arito husto kapalyag no. Ipangurug no. So, ano ba importante ta gospel? Na
natay si Jesus para taliwatam. Kasi, lahat po tayo ay nagkasala. Sa Romans 3:10, there is no righteous, no not one. Awang tumatunong tanitam sitam ngaming ay minattagaruli. Tayong lahat ay makasalanan. Romans 3:23, for the wages of sin is death, but the gift of God, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sitam ngamin ay nagtagaruli, katang makadde ta dayaw na Diyos. Maski no anikwatam katang niya adde, idayaw na Diyos. Esang we, nung nagtagarulitam ngaming Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ipaga na liwa ay patay. Matay ka ta physical, matay ka ta spiritual. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ngayon, irigalo na Diyos ay inago nga mangangangay gafuka ni Kristo. Sanga no sitam ay minattagaruli. Mawag to pagatam ikatagaruliatam. Ipagatam dapat ay kamatayan. Yatong to, no nakaliwa ka, umay ka ta infierno. Sangwe, itong kasalanan natin na dapat natin bayaran, meron ba sa atin ang makakabayad dito? Iway iliwatam to ta Diyos. Gabay iawaya na mapagataw, maski tatay. Awang. Maski no iyawa mo ngaming ganiko, maski no iyawa mo dagang, iinango mo, kamuya pagang igato mo ta Diyos. Olula, so olo, kina Biblia sitam ngaming ay nagtagaruli. Sitam ngaming. Awa, kasi gagina ko to awang, awan to liwa ako ko talawang. Kina Bible, galiwa atam namin. No, tatangag gaw na patete ko kalatubitang, pigavo tatangavo lang. 30 sa isang taon. 365. Kung, 50 years old ka nga na. Pay times 14 nga na lamang. Pigavo, iliwaan mo. Matruto 12,000. Papatete ko ang pagalayari. No tatay, layari, tatangagaw. No namin mafulungan at pateko, tatangagaw, bigavo, iliwa mo. Ngayon, nga tagad do, pastor, pati papatete ko, yangin na ka tayo, yangin na ka. Revelation 21:8. Yangin na ka. So, sitam ngaming ay nagtagaruli. Ngayon, ang importante, paano ba mababayaran yung kasalanan na yan? Mas kinugapagkambok karalom mo at ialay mo ang dugo mo para sa kabayaran ng kasalanan mo. Hindi yan tatanggapin ng Diyos dahil dugo ng isang makasalanan. Nga tatanggapin na Diyos, dugo mo ito papagang, dugo ng makasalanan niya. Dapat ang kabayaran ng kasalanan natin ay dugo o kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Si Jesus lamang. Itaga to awayana alawat ang na Diyos. So yatong i-gospel. Kaya kikid na natay si Jesus para katagarulyagtam. Bago nga nalagutan si Jesus ng hininga doon sa krus ng Kalbaryo. Kung matatandaan po natin na kanyang sinabi, it is finished. Sa nga ni Pato Yaya, marigatang maginango, kabalin na. Kinaya Jesus. It is finished. Tetalestai. Itetalestai. Nauvovog na aramaig. No nakagatunga at tiyempo no,
tiyempo ni Jesus, nung nakapaganga nga na, o tetalestai, nakapaganga nga na. E tari ta krus na Kalbaryo, nagay na natay ni Jesus, ikatu na tulay ay pinagak ko nga na. Yatong ikaya nagiging na ebanghelyo. Tunatay si Jesus para taliwa mo dahil hindi na tayo makakapayat. Tanging si Jesus ang pinayubay sa krus upang bayaran lahat ng ating pagkakasala. O sa kawe, yatong ebanghelyo na tayo si Jesus, nepato si Jesus, netanam si Jesus, naginolay si Jesus. Yatong aming ay pakurugan na scripture. No kurugan mo, mapalyag ka ko ni Apostol Pablo. So, yatong i-gospel. Sa kawe, yung i-gospel to gininnatam. No, tanapasato bulang tagung ay naginnatam yaw i-gospel. Yatong ay first step na kapalyag naginnam i-gospel. Kasi taw kabagan, anataaru ta Pilipinas, gayuri itolay to never heard the gospel. O kabalin na, sa no masyirang ira, heard the gospel nga na. Sa no tumunog nga na sa believe the gospel. O no understand the gospel pagalaman. So ano mabaling understand the gospel, believe the gospel. Kabalin na believe the gospel, accept the gospel. Nag-ararayo pag-airatari ta mga lawa. Ang nangalawa, gininna niya itong Christian. Ararayo naginnana pagalamang i-gospel. O yore, gospel gininnano. No gininnano, kano save. Ngayon, mawag to ginnano, tapeno mapalyag ka mo. So the fact that Jesus died for our sins, buried, raised on the third day according to the scriptures, is good news of great joy. Yatong i-gospel na go good news. Glad tidings of that good news. So yatong ay naginnatang good news of great joy. Yatong i-first step. So kamugiging to Christian ka, no kamuginin na gospel. I-Christian, mamega futa ginan na i-gospel. Arito mega futa religion mo. Christian nga kasi yung religion, ari ginan mo gospel. Yatong pamega falan. Mega dunga, believe it. So ano gininang i-gospel, mekarwa, kurugam mo i-gospel. Kasi, kigin na tao vovog na yafo, nabalik ka mo gapa tututolay na Diyos. Yaw ipabalik mo tututolay na Diyos. Nabalik ka mo gapa tututolay na Diyos. Turita na ginano ikurug na natuddo nga may nung tambapya nga dumug na kapalyag no. Gafuta ang gurug no ka ni Kristo. So, inatam to bintang pag-English na. Ephesians 1:13. Ito ang sinabi sa Ephesians 1:13 sa NKJV. Ganito po pagkasabi. In Him also we have obtained, in the 1:13. Yeah. In Him, you also trusted after you heard the word of God, the gospel of your salvation, in whom also having believed. Okay. Ega i-trusted, ega i-believe. So yatong imekadwa. Ginamo,
kurugam mo pa makatalakam mo. So yan itong may kadwa, believe. Sigung ta Roma 10:17. Faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Romans 10:17. Ipangurog, mamegafu ta pagkinatam ta news o no balita bayan nung ka ni Jesus. Yatong ipamega fanan na pangurog. So that faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Yatong magkaroon ka to faith, no ginamu i-gospel mayan nung ka ni Jesus. O sangaw gayo netalong to tudduta familia na CBCC. Dahil pinili na daw tayo, hindi pa man tayo pinanganak, hindi pa itinatag itong mundo, pinili na daw tayo. Christian na daw tayo, kahit hindi pa tayo tumanggap, kahit hindi pa tayo nananampalataya. Kaya itong mga nagoyo na mga taga-CBCC, yuri ineloko to taga-CBCC, numapost ira, i-post na halimbawa Romans 1:16. Ang Romans 1:16, tura ni Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto the salvation of those who believe. Ngayon, pag nag-post itong mga mapapansin nyo, mga tinanggal natin sa CBCC, ang ipopost nila, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto the salvation, first to the Jews, then to the Gentiles. Tinatanggal ang belief. Pagka nag-post ng Ephesians chapter 2, hanggang verse 7 lang siya. Hindi niya pinopost hanggang verse 8. Kasi ano bang nilalaman ng verse 8? Kikinata verse 8. For it is by grace you have been saved through faith. Also the faith na. Arita, yawe si Noel, konso familyana, na tuminili nagkikoma tapbalay. Ipakikoman na minemap ba ira, ipakikoman na i-Facebook lamang. Ikinigita ta Facebook kasi awang nga na ito nasingat ko to, yari namastos nyo to, grabe, ferata, nira, yari kikita to, shameless liar nga. Nakikinig ka mo ito na itong nyakang talabon na 32 anyos. Pagyafu ko, ani ba, ingat ta. Kasi kiniging to, kinipapaato ka na mawag na faith. Di ba, ni-post mo, Noel, ni-post mo to, to, man does not need to walk on the aisle and proclaim his faith before receiving salvation. Kinay, awang, na lapan ni Paul Washer yari. I-post mo, puno kang bukurugang. Natatay ito itong tatolay na CBCC yatong kandukurugang tuminay ni Kikoma. To yari ipakikoma. Kanda ni Kikoma ta i-divide na chance. Ate sa ngayon, kung natong kwan na. Kaya ikarwang to pastor tangira, nala na. Ang napatagkunan na daralang CBCC ta parte ilagan. Kano basta kurugang. Gafulata, siyempre kakumapida. Ngayon, yung ipagkakataon, tukigig ko ni mo, tapay no guardian no ipatolay no. Kanamawag na faith. Waya na ka, tumapalik ka to Kristiyano ka mumawag i-faith. Kasi ikurugan, dati ligtas ka nga na. Kamumawag i-faith. Si Tota Biblia ay nakikito dati ligtas ka.
Kasi daw, mismo ito Ephesians chapter 1. Kaya ako ito inatan. Verse 4. Nage paga nanikaparo ng mundo, pinili nga na itam na Diyos nga mabaling tututolay na gafutan ni kita daytam ka ni Kristo. Ito kasi, just as He chose us in Him before the foundation of the world. Pinili na itanga na, katang pagkadaya na. Yarita safe itanga na kanu. Ialsad na, yan iuvovog to in Him, just as He chose us in Him. Life in Christ lago ituto sa mga in Him. Pinili na ka na Diyos, base ta relasyon mo ka ni Jesus. Akan to basta sinita mapilik ko, yaya o no yaya. Akan to kunwari pinapili na Diyos. Pinili na ka na Diyos, base ta in Him. Kasi Diyos, dati amo na katampagan na inaawang pagkatumundo. Dati amo na tumatay sa ngaw si Jesus. Anasi ko, alawa ka mo, kurugan mo sa ngaw i-gospel. Yatong ipasehan na pinili na ka. So, alsa the faith. Alsa the faith ta pabaling to Christian. Sika mo, nabalik ka mo to Christian, kano na guro? No nabalik ka mo to Christian, to kano na guro, manaw ka mo to. Akan to parte na ka mo na CBCC. Yarta ingagan na kwaira, matarate itong manguruk, patarate ng manguruk yo Believers nga gatam, believers. Kaya naala ito, dung ta CBCC, ito ka namawag, ipanguruk. Kigid na ito, inalsan na ito, kwagaray, imamasil sa. Inalsan na ito, mega futa, mapo, diretsahan ito doon na. Waya na defending punto por punto. De pasirana kang nalo, da Facebook ta kamuya, defensa Kim mo to punto por punto. Simple lang pagyafu ko ni kiniging to ka mumawag. Kuwan. Wala pa ka rin. Punong-puno to kasinungalingan. Yan, ikaya anak mo agala, kaya anak ikwa, kapati ikwa. Duma igakag na ya. Tano igakag na kurukto na babawi, yaman na daralang CBCC. Daralang CBCC. Agigin na uvovog na yafo. Titus 3:10, Roma 16:17. Ano itolay ito daralan na i-charge. Warningan mo tumitang, bingmittua, lukan na magkina, alsa mo. Sika mo ka pa, nunalsa, kanume, vulutan alsa nga nalaguan. Tata may vulu katan nalsa, may vulu katan na batang to ng alsa na gauto mo. Maski no kanto to kita pride ka. Simple lamang ari. No papiridang ay probability. No yung pinili na kwa na magaru, yung mismo in charge. Elders pagka inanagtag at decide versus that day. Pag lumukur kang ikingwa na elders anang magaru. Kakumata ka kasi si Satan sa nga na rebelde ta Diyos, nivulo na i-1/3 na angels. So, para tatolay to mapalyag, mawag na imbang guru. Inatam tumanga na ang Acts 13:48. Acts 13:48. Nagayaya ihentil ira
pagkaginada tao. Anan ni kakwada iyafu megafuta ovovug na. Nangurug ngaming danuri idana nga natullo nga medang taman nanayon nga patolay. Oh, ito. And as many as had been appointed to eternal life believe. No napilyak ka, natullo ka para ta inango nga mangangangay. Awan pa ka inango mo nga mangangangay. Ya lamang kegan na inango mo to mangangangay no mabelieve. They were appointed, they were elected, they were chosen. Ngayon, makang pagkatu, tarita kwa. Ta eternity ito katapaganaya na. Sa ngauno ng urok. Nakomprende no? Kasama umet at baleno awang dati na pilyang kita. Dati Christian itang. Sini nakikinig ka mo to, kaya na mo pala mag-Christian ka na. Ephesians 2:8, manono-ano, for it is by grace you have been saved through faith, and that is not of your works, it is the gift of God, not of yourselves, so that no one would boast. Yatong lugot tumangurok itam to salvation ay by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Yatong ikapalyag tamtaw. So mawag to ginam mo, mawag to kurugam mo. Kamo umay talangi, nukam mo manguruk. Tanono ano kanna mo nagdemonyo yung gospel? Ha? Amo na. Ipat dumatang na demonyo. Sitang ay nanguruk, irawa. Amen. So, yato ikigafanang to evangelism is necessary for salvation. Mawag mag-evangelize. Kigin na ta Romans 10:14. How then can they call on the one they have not believed? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? So, kayo po inang iibanag na habang inano English na ratong. Roma 10, 14. Ngem kunusi na pagagalsa na tolay no ariad na kurugang nyaya. Anak kunusi na pangurug da sa no ariad na pagangan na ginna idumog nga mayan nung sa. Ay kunusi na pagginna datat dumog na no awang to may nga balay gaya. Ay kunusi na kailan yagaya na dumog no awang tumadog. Yatong lugot to mag-evangelize, itam mag-evangelize. Yari tayo, ikwad na pa, mag-evangelize. Ngatta mag-evangelize ka no, dati nang urugtolay. Ipagkipo, ani purpose na evangelism da, no dati nang urug ka na, dati na palyagit tolay. May ka mag-evangelize, hindi po. May kamita, kita nakin ni Jacob, nakita to nung napalyagan na itolay. Ani po, may kamuta tolay, kikid no to pa. May kabibini, kamuta napalyagan mo na ako mo. Good news i-gospel, di ba? Kuno si pabalin na to good news na gospel, tatolay to dati napalyagan na. Good news nga ta, may kabita infierno, ngayong gafutalo na Diyos, umay kata, yatong balita, umay kata lagi. Good news. Ira mag-evangelize, ira yan ka pa, kini sa Sister Agnes, nabayag na pastor, kinakutukan na mapangalawa ni Noel. Bevulutan natay, kan na mapangalawa, kasi, kanamawag ng mangalawa. Ito doon na taabag. Dapat si Jesus mangalawa nito, makandusin ta mangalawa ka ni Jesus. Awan to dito, doon ka mo tukon na rin.
Kinaovovog na Diyos. Mawag umay malayagaya, tapeno magkinda itolay, tapeno mapalyag ira. Nakomprende no? So, ginanulabi, kabalin na, kurugan no. No kan lumangurug to kiin no to dati na palyag ka mo, nelogo ka mo. Natatakigig ko yaw. Napansin mo mabato, awan to buyo-buyo ka ko yaw. Kasi, patuloy yan kwad na to, panaral. Kigin na ovovog na yafo, people perish for lack of knowledge. No awang to amuno to, mayin nung tasibisi, sino ka kumabida. Ari, kapi ka mo kapasangaw. So, receive, believe. Yatong tasongono, namatay etang malayagaya, umay malayagaya mat maruma to churches. Kasi mawag na tolay imagkin na ta ebanghelyo na kapalyag na ta peno umay natalangin. Ultimo, anyari ultimo, received. Kigin na, nabalik ka mo ka pa tolay na Diyos, turita na ginano ikurug na tuddo nga mayan nung tamapya nga dubog na kapalyag no. Gafuta ang gurug no ka ni Kristo, hindi yawa na Diyos, ni ka mo Espiritu Santo nga ni tabana, anayaw imarka na pakakukwa na ta, ni ka mo. So, niyawa na Diyos, Espiritu Santo. No niyawa na Diyos, Espiritu Santo, ani kwatang. Yawa na, di alawa katang. Amen. Receive. So, here, ginam mo, kurugam mo, kabalin na, receive o no accept. So, the sealing does not come before we believe. Katam kaya nagiging katang meddan to Espiritu Santo no katang baga nangurok. Awang to tolay to kay Espiritu Santo na kana baga nangurok. Ayo ito duda. Dati ta eternity past, may dapaneya na. Dati ka egangano kanu Espiritu Santo da. Yatong to tatut do ni Noel to sinamadambo na lamang. Ipagyavu ni Pastor Joel Tanisa. Kasi kigin na dati born again nga na itolay. Nga na Espiritu Santo na. Pagyavu ni Pastor Joel Tanisa. Natavu sa nga nakasikang si Nicodemus irduan ni Jesus. Kigin ni Jesus ka ni Nicodemus. Nicodemus, mawag tumaborn again ka. Ginanakwag ni Jesus, Nicodemus, born again ka na. Uri pagkakampanay, yan na, born again. Kung nanakwang ngay. Kit ni Jesus ka ni Nicodemus, you must be born again. Yatong kigin ni Nicodemus. Kurugat na nga dati born again ka kano. Ampuno mapa, ya lamang ini katalibaguno sa nga nangurug kamuan na nangalawa ka mo. Amen. Kanominate si BCC kasi iniloko na ka mo. Hindi kayo naging bahagi nitong CBCC. Dahil nilinglang ko po kayo. Akang. Minay ka mo to tagininano gospel. Kinurug no gospel. Inalawa ano Espiritu Santo. Inano, dumaka mo lapat tutulay. Di ba? Gaka mo luguto, dumaka mo nga natutulay So, the sealing does not come before we believe. The seal is the Holy Spirit Himself, and His presence in the believer denotes ownership and security. No, Holy Spirit mo, kukuha na ka na Diyos, seguridad na espirituang to patolay, you belong to God, kuwang ka pa Jesus. Kunwari,
Imamakurog tatong akan to religion mo, imamakurog, i-Holy Spirit to na diyang taniko. Ngayon, malawa mo lamang i-Holy Spirit sa ngaunoan ni, gininang anak kurugam mo, alawa ka mo i-Holy Spirit. Kunani. Akan to kita na to dudangan to napilyak ka nga na, dati born again ka nga na. Kasi ipakyavu kuno dati born again ka, dati agagavu Holy Spirit mo. Kasi nukida to hoo, no awang ko ta, conforme pilit na dua, parehas me dugo ira. Kasi, gangarigang ipakyavu ko, dati born again ka gavu, dati na regenerate ka. Ipakyavu ko, dati gavu egay Holy Spirit mo. O so ano kikita, awang paga. Iampo dati index to pagyavu ko. Awang to tolay to maborn again o no meya na uli no awang paga to Holy Spirit na. Sangwe, no kikita, gangana i-Holy Spirit da. Kuno siya Holy Spirit mo kamo pa nanguruk. Kamu pa nga gidin na i-gospel. I-Holy Spirit, may yawa lamang tani ko, doon nagurug ka. Yatong nga na, indwelling of the Holy Spirit yan, madyan ni ko Espiritu. Akan to, mag-Christian nga, magaling nga, ano nga, tatakwan to religion, magaling nga ta CBCC. O kuno si ka, Christian nga nga ta CBCC. Akan to kunari, mag-Christian ka lamang, no gininang i-gospel, no kinurog mo gospel, no inalawa mo Espiritu Santo. Yato ka mag-Christian. So, yung i-zil o numarka, yato i-magaranti, yato kukuha na itang na Diyos. So, the word guarantee, down payment, is used only in the New Testament of the Holy Spirit. He is our only down payment of coming glory. Nothing else is provided or needed. Magipasingang tukwa na ka na Diyos, matay ka, umay ka sa ngautan langi. Yan ay down payment. Among no kwa, gumatak ka to the vong o no baka, patingam mo. Amo no ipatingari. No 100,000 ginana, mangyawa kalapit to 20,000. Tapeno abangan na to tanakwang to gumatang. Sitang ngaming pinatingan na itanganan na Diyos. Ani patinga. Espiritu Santo. Napatinga ang itangana. O yatong ikuan na Espiritu Santo. Markan na ka, patingan na ka, to senyal na pagkakukuha na tanikom. Pero tari, Holy Spirit is the only source of regeneration. No one is regenerated without the indwelling of the Holy Spirit. Inatam Titus 3:5. Anataw itang magultim mo. Titus 3:5. Okay. Not by works or of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. So, itaday tutolay, ari, meya na lamang uli, mataliba guyaya, no ega Holy Spirit na. O sangwe, no kikinani na ba iniloko na rin ni Noel pati haya o may iratak gibalayan no kikidatan ni kamo to born again kamo nga na napilyak kamo o no kwa kanno kurugang iwe ikurugang mi kun no hear, believe, accept yatong kurugan no iketa day ka ni Jesus pawag to ginamo gospel kurugambog gospel, alawa ka mo ibanal na espiritu. To manalibag utak, kono nagkam mo, magkaroon ka to new life. So, yan ikikita, yan itanatanig na churches tam. Mapiyata igaray mauto na inimaguran, kinuwar dyan na ya for to churches tam.
Kasi kikita, magolulabi i-regeneration, nagi na faith. Kita na pagolubok kalesa, nagi na kabayo. Kuno si maborn again kalabi, nagi mo mangurok. Dapat mangurok kalabi, nagi mo maborn again. Amen. Yun pa sikang to, amen. Kakaritan di ka mo itaga CBCC, to na born again ka na pa ka nangurok. Nangurok ka mo yatong to na born again ka mo. Sa nga nangurok ka mo, mataka ka nga ta, parang iba na ako ngayon na. Kunwari, parang ibang ang pananaw mo sa buhay, ibang-iba ang layunin mo sa buhay, yari kapayapaan mo sa buhay, duma-priorities mo kasi nangurok ka, minay Espiritu Santo ni ko, gain new life to ni Pena. Tatok ka pagalamang natolay. Kasi, kikina Bible, natay itang spiritually katagarulyang. Kabalid na sa ngamin ay Espiritu Santo, tatok ka natolay, anayatong ibaguto patoleng, naparo na kasi sinan na Diyos. Yatong ingaganat ng tupatolay, tunetad day ka ni Jesus. Ani kigin na, ay netad day ay nabalik ka mo tututolay na Diyos. Turita nangurug ka mo, turita ay tanagin nano, nangurug ka mo, inalawa ano Espiritu Santo. Tatok ka mo nabaling tututolay na Diyos. No tutolay na ka na Diyos sa ngawe, yatong ipatoleng, bendisido to patolay. Sa ngawe, no ka po pagkasi minalang tawe, yuwe tiyempo to alawa ka mo si Jesus. Takinin nang gospel. Kurugan mo gospel, alawa ka mo si Jesus na patoleng. Duka mo pagka kingwa. No, sa kung no, alawa ka mo dapat pagking, yan, alapa yatong. Ngem, no kaya, no, alawa kang to, ivulo ka mo, ivulo ka mo niya kang, alawa ka no, tapeno, ka inango, no, tumangangangay. Tawang tutuloy, talangi, ito ka na nangalawa. Na-comprehend mo. Awang tutuloy itan lagi ito ka na nangurog. Magkumag kitang. Sa nga ngaming imaya mga lawa. Nuglindano yung gospel, itayag no ilimano, tay dasalta ka mo. God bless you, God bless you. Bendisyonan na ka mo na Diyos, bendisyonan na ka mo na Diyos, bendisyonan na ka mo na Diyos. O yan idasag ilimano. God bless you. May vulo ka mo tanya kang tapat dasal. Afu, pinatagaruli nga, umahinga na kuwang ta infierno. Ngayon mabalo, tapagiddo mo, niyawa mo si Jesus, tumatay ta krus, para katagaruliak mo. Asaw, makikoma nga ni kau, talikurak ko, katagaruliak ko, anang makimori nga tapangirolong. Mapalo, tainango nga mangangangay, dofo ka ni Jesus. Mapalo, pamakomam nyo. Yaw idasal ko, tangagan ni Jesus. Amen, amen. Ipopotabi niya po. Kung kayo po ay tumanggap sa araw na ito, sigurado, may seguridad ang buhay nyo spiritually, pagkatapos, pupunuin ng Panginoon ng pagpapala ang buhay mo, ay sigurado spiritually. Materially, awayan ako ang nayafo yatong. If no ibuhay mo ay netaday ka ni Jesus. Amutang ka na step number 1, hear, accept. Umay ka mo totolay. Yatong lailay yagaya no. Sa ngaweta, tandam matay. Eno Efesa 1:13, yatong lakigin no. Hear, believe, accept. Magdasal ko muna. Hear, believe, hear, believe, receive, on accept. Hear, believe, receive, on accept. Yatong lakigin no. Kano pa pakarong kigin no. Ano kinurug na nga nag-gospel to natay si Jesus para taliwada. Neta nam naging nolay. Kaya dalawa kang dasal nga na. Yatong imawag na ebanghelyo. Irollo tang itolera. So prepared ka mo nga na para tanam matay. Amen. Kano ma-preach to tanakwang ferata gospel. Bendisyon mo po, naging na ana-ana mo ta sa ngawe. Para na kwanto, gafo tao nga mensahe, dedang irato idanama,
at alibago ipatuloy da ana detatay irta kani Kristo. E pratangami nga dati ni tatay kani Kristo, idasal ko afu to katakatamang ibendisyon to napakomang ira, bendisyon na inangong amang ngangangay, bendisyon na langit to ne parang paratan nira, bendisyon to gumangirensya ira, lahat po kami Panginoon ay tagapagpana po ninyo, co-heir with Christ, heir and co-heir with Christ. Lahat po kami Panginoon ay pinatawad at inihanda po ninyo ang langit para sa bawat isa sa amin. Kaya po, Panginoon, kami po ay tunay na nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo. Dahil sa lahat ng mga spiritual blessings na natanggap namin dahil sa relasyon namin kay Jesus. Yaw idasal mi, tangagan ni Jesus. Amen.